Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas kitab Ta'limut Ta'lim, fasal tentang fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Saya mulai langsung di pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, wis ngandika sinten Nabi alaihi salatu wassalam, ayyudain adwa'u minal bukhli, utawi endi penyakit iku lewi angel tinimbang saking pelit. Bagana Abu Syekh al-Imamul Ajallu, lan anu sapa Syekh al-Imam kang dadi Imam al-Ajallu kang agung, Syamsul A'immati Hulwani, rupane Syamsul A'immah kang bangsa Hulwani. Faqiran iku fakir, yabi'ul halwa'a, kang ngejual sapa Syekh Syamsul A'immah ing manisan. Wa kana yu'ati, lan ana sapa Syekh Syamsul A'immah iku ngewehi ya Syamsul A'immah al fuqaha ing fuqaha minal halwa'i saking manisan. Wa yaqulu, lan ngucap sapa Syekh ing lafad ud'u li beni, ngejaluklah sapa kabehan kedua anak lanangi isun. Fa bi barakati wujudihi, mangka kalawan barokah anane Syekh, wa i'tiqadihi, lan ngegiangana Syekh, wa syafaqatihi, lan nulas asina Syekh, wa tadarri'ihi, lan DP-DP-na Syekh, nala mikole ibnuhu sapa anak lanange Syekh, ma ing barang nala kang mikole iya Syekh, wa yashtari, lan tuku sapa Syekh bil mali kalawan banyu al kutuba ing sakehe kitab. Wa yastaktubu fayakunu aunan ala ta'allumi wa tafaqquhi, lan ngeprinolongi sapa ibnun fayakunu mangka ana iya yastaktubu aunan iku nolongi ala ta'allumi wa tafaqquhi, ing atase belajar lan memahami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyudain adwa'u minal bukhli, manakah yang lebih keras daripada kikir? Di sini ada Syekh Imam Agung Syamsul A'immah Al-Hulwani. Ia seorang penjual manisan yang fakir, tetapi ia selalu memberikan manisan kepada para fuqaha dan selalu berkata, kumohon Tuhan mendoakan putraku. Nah, demikianlah sehingga atas berkah kedermawanannya, keyakinannya, belas kasihnya, dan rendah hatinya, sang putra mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Dan dengan harta yang dimilikinya, ia selalu membeli kitab dan meminta orang lain untuk menuliskannya. Demikian itu akan lebih memudahkan belajar dan mendalami fikih atau agama. Walaqad kana li Muhammad ibn al-Hasan, lan yaktis temene ana kedua Muhammad bin Hasan malun opo harta kathirun kang akeh, hatta kana lahu sehingga ne ana iku tetep kedua Muhammad bin Hasan salah sumiatin opo telung atus uang minal ukala saking ukala ala mali ngatasi hartane uang. Fa anfaqahu, mangka nginfakakeun ieu Muhammad bin Hasan kullahu ing sakabehe harta fil ilmi ing dalam ilmu, walam yabaqalan ora masih lahu kedua Muhammad bin Hasan saubun opo dodot nafisun kang berharga. Faro'a mangka ningali ing Muhammad bin Hasan Abu Yusuf sopo Abu Yusuf fi saubi khalaqin ing dalam dodot kang kusut. Fa arsala ilaihi, mangka ngutus ia Abu Yusuf ilaihi mari Muhammad bin Hasan saya ban nafisatan ing dodot kang berharga. Falam yaqbalha, mangka orang nerima iya Muhammad bin Hasan ing dodot kang berharga. Faqala, mangka ngucap iya Muhammad bin Hasan ing lafad ujjila lakum wa ujjila lana, gancangaken lakum kedua kalian, wa ujjila lana, lan den tempoaken lana kedua kalian. Wala'allahu, lan menawa iya Muhammad bin Hasan ing harta, innama angin pastine lam yaqbal ha orang nerima iya Muhammad bin Hasan, wa in kana qabulal hadiyati, namun ta'ana opo nerima hadiah sunatan iku sunnah, lima ro'a fi dzalika, kedua barang kang rubaya barang fi dzalika ing dalem mengkonon mazkur, madilatan ingin nagakeun nafsi kedua dirine Muhammad bin Hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wis ngandika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lafad, laisa lil mu'mini, orangana iku tetep kedua wong mukmin, ayyadullah opo yen ta nihinaka kenapsahu ing dirine uwong.
Nah, di sini juga ada Syekh Muhammad bin Hasan. Beliau seorang hartawan sampai beliau mempunyai 300 karyawan yang mengurusi hartanya. Nah, semua hartanya ia pergunakan untuk ilmu, sehingga pakaian yang ia kenakan itu kusut, jelek, tidak ada yang bagus. Lalu Imam Abu Yusuf melihat beliau mengenakan pakaian kusut dan kusam. Abu Yusuf memberikan sepotong pakaian kepada Syekh Muhammad, dan Syekh Muhammad tidak berkenan untuk menerimanya, dan ia berkata, "Untukmulah harta dunia dan untuklah harta akhirat saja." Maksud di sini adalah ia memang tahu menerima hadiah itu hukumnya sunnah, tetapi jika ia menerima hadiah tersebut, ia akan merasa merendahkan dirinya sendiri gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diperbolehkan bagi orang-orang mukmin untuk merendahkan dirinya. Waukiala dan hikayatakeun an Fakhrul Islami apa nyanta Imam Fakhrul Islam Al-Irsabandi kang bangsa Irsabandi jamrun iku segolongan kusyurul biltihi ing kulit semangka al-mulaqata kang den buang fi makani khalin ing dalam panggonan kang sepi fa akalaha mangka mangan iya Fakhrul Islam ing kulit semangka faraathu mangka ningali ing Fakhrul Islam jariyatun sapa jariyah fa akhbarat mangka ngabarakeun ieu jariyah bidzalika kalawan mungkaran kelakuan maulaha ing tuane jariyah fatakhadha mangka ngedadikakeun ieu tuane jariyah lahu kedue Fakhrul Islam dakwatan ing undangan fada'ahu mangka ngundang sapa maula ing jariyah ing Fakhrul Islam ilaiha maring undangan falam nyakbal mangka ora nerima ieu Fakhrul Islam. Dihikayatkan bahwa Syekh Fakhrul Islam Al-Irsabandi makan kulit-kulit semangka yang ia kumpulkan di tempat-tempat yang sepi. Nah, pada suatu ketika seorang jariyah melihatnya. Seorang jariyah mengetahuinya apa yang ia lakukan. Dan seorang jariyah itu melaporkan kepada tuannya. Maka sang tuan menyiapkan jamuan untuk Syekh Fakhrul Islam, dimohon untuk kehadirannya. Tetapi Syekh Fakhrul Islam tidak berkenan hadir karena hal tersebut dapat merendahkan dirinya. Wa kadza yanbaghi li talibil ilmi lan kaya mungkaran sayogyane kedue wong kang ngepri ilmu ayyakuna dahimmatin yen ta'ana iya talabul ilmi iku kang anduweni himmah ta'diyatin kang luhur la yatma'u ora tama iya talabul ilmi fi amwalin nasi ing dalam sakeh harta manusia qala alaihi salatu wassalam wis ngendika sinten Nabi alaihi salatu wassalam iya ka wa tama'a wadila sapa andika sumertana tama fa innahu kana satuhuna tama fakrun iku fakir hadirun kang hadir wala yabkhulu lan aja pelit sapa andika bima yang dawi kelawan barang dalam sedurunge talabul ilmi minal mali saking banyu bal yunfiqu balikan ta nyinfaqakeun sapa talabul ilmi ala nafsihi wa ala ghairihi ngatasé dirine talabul ilmi lan ngatasé saliyane talabul ilmi. Jadi kita sebagai seorang pelajar harus mempunyai himmah yang luhur. Tidak tamak, jangan mengharapkan harta orang lain. Karena Nabi bersabda, hindarilah tamak, karena dengan tamak berarti kemiskinan telah menjadi pada diri kita. Jadi kalau misalkan kita udah tamak, kita udah rakus sama harta orang lain, udah kepengen, pokoknya mengharapkan harta orang lain, sama aja kita itu udah fakir, dalam diri kita tuh sudah fakir gitu. Dan tapi juga jangan kikir dengan harta yang kita miliki. Kita jangan pelit terhadap orang lain. Belanjakanlah harta untuk keperluan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Nah, jadi maksud di sini juga tidak kikir, tidak egois pada diri sendiri, tetapi juga memikirkan kepentingan orang lain. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu sendika sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam ing lafaz annasu kullahum fil faqri utawi sakabeh manusia tegese kabeh manusia fil faqri iku tetap ing dalam kefakiran
mukhafatal faqri karena udine fakir wa kan ana sapa kabehan fi zamanil awali ing dalam zaman kang awal yata'allamuna iku belajar sapa kabehan al hirfata ing pepadon summa yata'allamuna kari-kari belajar sapa kabehan al ilma ing ilmu hatta la yatma'u ora tamak sapa kabehan fil amwalin nas ing dalam sake harta manusia wa fil hikmati ing dalam hikmah man istagna utawi uang kang ngerasa cukup ieu uang bil mali kalau bil mali nasi kalawan harta manusia iftaqara mangka nerima melarat sapa uang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua manusia itu pada nyatanya fakir dan miskin. Karena takutnya ia akan kemiskinan, takutnya ia akan kefakiran, maka tertanam pada dirinya ia disebut orang yang fakir atau miskin. Para pelajar zaman dahulu, sebelum mereka belajar agama, mereka itu belajar bekerja, agar dengan begitu ia tidak menjadikan mereka tamak dengan harta orang lain. Wal alimu lan utawi wong kang berilmu idza kana tatkalane ana sapa alim tama'an iku banget tomake laya bako ora masilahu kedua alim hormatul ilmi apa kemuliaan ilmu wala yaqulu lan ora ngucap ia alim bil haqqi kalawan benar walihadza kana yata'awadhu lan karena iki ana iku ngeprilindung sahibu syar'i apa kang anduweni syariat alaihi salam ingatase Nabi alaihi salam wa yaqulu a'udzu billahi lan ngucap ia alim lan ngucap ia sahibu syar'i ing lafaz a'udzu billahi ngaprilindung sapa isun billahi kalawan Allah min tam'in saking tama ya dai kang bisa maraki ia tama ila tabain maring tabiate ale. Jika orang alim bersifat tama, maka hilanglah kemuliaan ilmu darinya dan ia tidak akan berucap dengan benar. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pembawa syariat berlindung diri dari sifat tamak dan ia bersabda, aku berlindung diri kepada Allah dari sifat tamak yang membawa keburukan. Wallahu a'lamu bishawab. Cukup sekian dari saya karena saya masih belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.